Estou bem, obrigado. E você? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप? Estou bem, obrigado. E você? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप? Como você está? आप कैसे हैं? Como você está? आप कैसे हैं? Obrigado, धन्यवाद। Obrigado, धन्यवाद। ये कोई अगर पुरुष कहेगा, कोई आदमी कहेगा धन्यवाद तो कहेगा ओब्रिगादो। ओब्रिगादो, धन्यवाद, थैंक यू। और अगर कोई महिला कहेगी तो कहेगी ओब्रिगादा, धन्यवाद। ओब्रिगादा, धन्यवाद, थैंक यू। जिनादा, जिनादा, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। जिनादा, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। Eu não falo português, मैं पोर्तुगीज़ नहीं बोलता। Eu não falo português, मैं पोर्तुगीज़ नहीं बोलता। Você fala inglês? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? Você fala inglês? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? Me desculpe, I'm sorry. Me desculpe, I'm sorry. Eu não entendo, मैं समझा नहीं। Eu não entendo, मैं समझा नहीं। Ela é minha amiga, वो मेरी दोस्त है। She's my friend. Ela é minha amiga, वो मेरी दोस्त है। Estou no Brasil esta semana. Eu estou no Brasil esta semana. मैं इस हफ्ते ब्राज़ील में हूँ। I am in Brazil this week. Eu estou no Brasil esta semana. Eu estou no Brasil esta semana. Eu estou com fome. मुझे भूख लगी है। I am hungry. Eu estou com fome. I am hungry, मुझे भूख लगी है। Eu estou com fome.